nafasi ya kufika katika mji huu. Mungu wetu wa amani awe pamoja nani. Naomba niwasalimu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na niwasalimu kwa lugha ya wiki hii kwa makambi. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Nashukuru. Naomba tuchukue nafasi hii ya kipekee ili angalau tusome maandiko matakatifu kwa ajili ya kuweza kufariji familia. Najua kwamba haya ambayo mmeyapitia ni mambo ya kuhuzunisha mioyo yetu, lakini tujipe moyo katika safari hii. Makweli agutunyuria atari seitawara Nyasaye. Tumenyete amakweli ngutunyuria ale magana make atari seitu. Hebu tuombe ndipo tupate maandiko matakatifu. Baba, tumekuja miguuni pako tena za wakati huu. Nafasi tena Mungu umetukirimia jioni ya leo tukue katika familia ya mtumishi wako Mama Agnes ambaye amepumzika. Ameishi katika ulimwengu akikutumikia kwa njia ambao ni ya kipekee na kwa njia ambao ni ya unyohofu kweli kweli. Leo hii wakati amepumzika na sherehe yake inapoanza rasmi, tunaomba Mungu wetu fariji familia ambayo ameacha nyuma. Kwa pamoja nasi kwa wakati huu ni katika jina la Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Ekero muntu akorara ninki agotiga magega asoma bwae. Wakati mtu anapokuwa amepumzika kama mafine Mama Agnes, nini kile ambacho kinachobaki nyuma? What legacy? Kwa maana kifo kinapotuandama hapa na pale, tumaini ambalo tunalopaki nalo ni kwamba yule ambaye amemwamini Yesu Kristo kuna nafasi ya kipekee kufufuliwa Yesu atakapokuja mara ya pili. Ogosemeria nkorororo gokobororo ase family ekero onde bwensi atimukire omosemete Nyasaye ngano nyene abe kwasembera naboke ase mambieri. Bono ninkyo gotiga magega neke ke gotiga magega kokonyorikere nga kobwateri bagari abene kore moyo naye tige asa mabokango anyasaye. Sulemani manakorikaiga kitabu ni cha Proverbs chapter 20 verse 9 verse 7 samahani. Biblia ina jambo la kutukumbusha wakati huu. That is Proverbs chapter 20 verse 7. Kwa hivyo Sulemani anaandika neno hili liwe ni tumaini kwetu sisi zote. Ndivyo ogosemeria asetore ubugima bwaitu marika goteba ekitabu nkia Proverbs emerengani 20 isano na 2 eBiblia nebwatengana goteba. The righteous man leads a blameless life. Blessed are his children after him. Omonto omanyene oburunge obwatetie chinchera chindonge abana baye mbaseseniwe korunyuma yaye. Igama kweri naro konki watika magega ekero watimokire marika tebire buya inga omonto omonyaborunge obwatete chinchera chindonge abana baye mbaseseniwe korwa nyuma yaye. His children will be blessed after him. Ninkyo gotiga magega obugima obokere Nyasaye akoire irari bagari abene omokorere emirimo nonyekero gotimoka watimoka ekene wakorire ensemo yao. Bono nki watiga magega marika macheni watebire omonto omonyaboronge kagotimoka karurororo egento gegotigara magega no mwando obene abana nki baokoba bona abaibuli ntegere bali muramu bwata abana eseye ngweta tore kora choete buno mongina ngina sia etire ine ninki watiga magega asoma bwao na kyamarika tebire nki abana bagotigerwa amasese ni abene bono mbogi makyo meta asoma bwao mbogi makyo bo menyeta ase safari yi na kikwamenyire
Yesu oyo ekwa mubekire nsema bwana Nyasaye tigama kweri omong'inanginesi atoinyori ng'ekene ngweta tore nekero togweta na kiara koba buya bwana Nyasaye twete tore nogosemberia tore meya Yesu nonye ntwara asimbera chaito abana baito basende korumaega. Number 2, Yesu kagocha gocheria kabera kando keki hatoboki togenda gotimoka seme chande tabe. Haleluya. Kwa hivyo kuna tumaini la kipekee kwamba tunapoishi wapendwa, hebu chukua nafasi ya kipekee, ishi kulingana na mapenzi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Ukiondoka watoto wako wafanya nini? Wabarikiwe baadaye. Na hivyo ni ishara ya kipekee kwamba wapendwa, unapokuwa hai, hebu mpokee Kristo kuwa mwokozi wa maisha. Onye kore kerore moyo buna montegerete mbu yao kalagento keke komwa Yesu libaga asogima bwao. Why? Ekero kwa moyo Yesu libaga obogima bwao mboli gotigara ali asebore. Still the same chapter, the same book, Proverbs 14:27. Ekero moyo getinya sai emiaka yage kuna kobe mengi. Ekero moyo getinya sai ninki emiaka yao na kiekoba kuna kobe mengi. Proverbs 14:27. Sulemani bado akaelewa kwamba kumcha Mungu, kwa maana Sulemani alifanya mambo yake mengi, lakini baada ya kugundua, unaposoma kitabu cha Ecclesiastes utapata kwamba hakagundua yale alikuwa anayafanya hakuwa yanafaidi ebintare gukora mundu nalenseye onywamire buno mugako yo Sulemani akero bwata babiro batatu otemete igo kero bwata batatu. For example tetoko tenga watigairi 9 what mbuya mura kini mwaja watigairi balenga na liye kinyoro kumetinga oyo ikiri batatu osebana batano 10, lakini yuwa bona akamana ojogoteba oyo Sulemani inga komoiro kanyasaye na kugento kieke na kio enganene nasobogi mubu yatebanga 14:27 emerengani hokomoiro komo nene na kwensoko yobogima eragero omonto eatanane koruasa ase amareba amakweri. The fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the snares of death. Komoiro kanyasaye ayamoiro kanyasaye na koruororo no ruasa gentoki amareba ya gentoki ya makweri. Mongino yara koba kusibare nga marua imiaka ngochoka yarenga omongino yara koba no morogi gose abe no mutomani abe no mongina nyakebaitani miaka yango yarenga iga angambona kabambitu kuterera ke koba ko koromorogi ebate banga muno kuchimagana mange ligege emisumari inji 12 gose 15 mwakira ni alia iga igotaba 2 bona akoba Yesu okomoiro kanyasaye na kugentoki abamwachira arako bakirori ngo mung'inanginasio timokire no gusaba kwane moiro kanyasaye erengera ninga kimwe bwao buli metra batokora ngabona twarere mung'ino timokire aerendo bugima bwao litangani moiro kanyasaye moiwere okoragento kieke obe moyo kera kwa moiwere kwa bire moyo obugima bwao ngakibole obugima bwao bokogenderera. Kwa hivyo ndio Biblia ikasema kwamba tumuche Mungu, na ndio maana hata miaka yake kafanya nini, ikafikia mahali imefika. Familia ambao ni watoto wake na wachukuu, tunawaombea tu kwamba nanyi mumuche Mungu jinsi mama yenu alikuwa amefanya. Haleluya. Abantu tuachira tuwezi kuba kiroli yali bagali yabe naso mubwao naye manyanya soe omweri bagali tanga bogi mobolera twaire binte binde ao litangani gente ketangana ne simya abantu baire libagali tangani kabisa. Unabona kukwana iga abanyoro muntu bono ole Facebook bona Facebook etanganya otene yao akinjanganya abasa arokwane mekono yao uro muntu ahengo kwana ningire tikindi ukwana mekono onde bona nabe simya wakurwago achangoloka kuchimata osaete ekyagera tari naacha amangano bonyasaye araba gento kieke araba nambe yemo mongino kera bagacha mochoru bakole mirimo ekenyoro mogopea witness bono twigere magana make ekyagera obeire okomusasi manyasaye bona bana ntegerere nande ngane netiyo tochikoteba sande nelia
momokore nyasaye ekero mune moyo buna maomi nagondo kieke akorire emirimo ya bene nyetari boigo tanga tagondo kieke tanga taikase emiaka eye igo tomoa nyasaye obonene tomotang'ani bionsi ekiagera nyasaye oyo nero otoire obogima nase twaikeire takomweba nyasaye takomweba nero iyo okoire gento kieki okoire obomoyo bono moe ribaga ritang'ani erinde akorwa ororo amaseseni nero okorwa oyo orarari mwanyabanto kiare kobang'ani ntobwate amaseni tokoa abande rora buna ochaete abanto bamino bono rora buna ore naende igo nyasaye okoire aganto gasini niga tu ara gokoa rende ebinge onye mogosekera abande chinjera boringo bune pare tabang'anche bwone gari tegocha ng'ogotebi onye bagomba ri kogora gari ebichiko nkogoro bire gari haleluya none pikipiki tegocha moiroke nyasaye ekera kwa moirokire no bwo obogima bogochakera efamili nyasaye abasenie mama omino mwanchwa koire naraseriro ba gochakera mambi nyasaye guna mbeyemo erinde korwa ororo momoiroko nyasaye mogendere komenya obogima bokumoimoke nyasaye igoro erinde mambia yemo ekero Yesu Kristo agocheria kabere ekero tokorusu wase chimbera erinde mong'ina ang'inesi kurwa sembera erinde ketogekanga gotimoka aseme chande taiyo toteba haleluya twaroroka boko nyasaye haleluya ne family mbia mune kiagera mwarendire mama omino wikekere ngiki nase okomorende okwo mwakorire manene oikirie emiaka eye ikiagera mware komochiwara ngiare koba nare komenya ng'ana ore nsa ochwarete omoibori nare gocha neibo okonsa kweri kong'oyo ngocha komanya oringi tagochwara abanto kiaba abaibori nokori ebitoche ebi ngogotocha bire ase eng'encho gwatigire orori oyo abwo mogokwana mono metara bono abwani mete bono mogokwana moibori omoibori akora gento kieke arendwe ekiagera nero otoire obogima haleluya Zaburi 71:9 kero njogokora erinde tomanya obogima obwaito ekero bokoba obweng'e nere buya torende abaibori korende onye nabang'aini barenge tangamba nakora gento kieke omoeri yobo Deuteronomy 32:29 lakini karasome 71:9 igoro ya Biblia. Kwa hivyo tuwatunze wazazi wetu kwa sababu hawa wametupatia urithi. Kama sio wazazi wetu leo hii hatungekuwa mahali tulipo wapendwa. Kama sio mzazi wako leo hii ungefikia mahali ulipo. Ndio maana hata familia kesho watakapomzika baba mama yao mpendwa ndipo wapaki hawana tena nani wazazi, ndipo kinawauma sana ya kwamba wazazi wetu walikuwepo. Kwa hivyo tukawatunza hao wazazi kwa maana Biblia inatuagiza. Mtakasoma nje na kusoma leo. Baba utakasoma ya 71:9 na hiyo mweli 32:29 Deuteronomy. Soma baba. Bono Zaburi ya 71:9 to mbasa gochwara iteba buya baba ubono goteba igo meting tintorabe kamana. To mbasa gonchwara ekero ndabe nagotiri tontiga ekero chinguru chakata keke changereire bono ndiya Bible bago chayumete bono ndiya na chinguru kora wasire gotwara kugoro wa gatatu mangana ko kongei kugoro wa kalenga okunguru kibono ndoje mumaite ndoje mwasomire no bantabana omete nyimbo ya gatatu na begocha aita kwanyorire oborema ose kwagotire rora magukoroyo nyimbo kugoro wa kalenga bwate mparoro rokukwarira omoibori atwende kugoro kwa gatatu wateba ng'aye kwagotire iwa tonchwara ekero nakorire ntoki ekero nagotire tontuguta pia mune family mwarerire mama omino nero barerete bono mwakorire ntoki eki mwamorerire Nyasaye tigabaseni abarende erinde wikase mamberi okobokiwa ntorane amo na magukoro ase enchera yabe na haleluya tukore 32:29 Deuteronomy mangana okoiranira samani 32:29 Musa akare gukura tetato nyuri ng'ani
obogima obo tomenyete abari Nyasaye kana korengereria igoro y'obogima bwao. Mahali tumefikia wapendwa, tafakari maisha yako kwanza. Mbetege ntokerekero mchanda bogima obo bantu mbara konyora emechi yabande kare gosine 5 gochimoino gose 30 ama eteke gendrete omochioyo lakini bwoye na ama eteke gendrete ayebone sabu yagoitire musoma na goteba igabono Deuteronomy 32 verse 29 inasemaje? Bami tusoma yo kwanya mjamano Morisia. Onye nabang'aini barenge angamba manyamang'anaya korengereria igoro ya gentoki pone Biblia yatoboririga onye ng'aki barenge nabang'aini barenge tangamba na korengereria gentoki eke igoro ya gentoki yomweri yobo. Tafakari mwisho wako, tafakari kana korengererio igoro y'omweri ororioyo omweri ugo. Lakini Biblia yeri bali abene yatonyoira amang'ana ya bene onye nabang'aini barenge nanga mbana korengererio samani onye nabang'aini barenge nanga mbamanya amang'ana na korengereria igoro y'omweri yobo. If only they were wise and they could understand this and discern what their end would be. Onye nabang'aini barenge barabia abona abakure wale ambao wamekufa ndio wanakuwa werevu. Kama wangekuwa welevu wangekuwa wanatafakari maisha yao ili waelewe mwisho wao. Onye mbare ngabang'aini tangamba na korengeria gentoki bono mong'ina ang'inesi otimokire abatore moyo emirimo yaitu ngitogokora tunakorengereria agubono mogokwana mete mwanya bantu nachanga bamanya yani kirikyo gitutegero anga ngito na okora ntubono korengereria gentoki omwari ino nande omwari orori inje Pastor Momanyi ngeli bagali abene nakorengereria gentoki omweri yone. Lakini onye nabang'aini barenge mbarenge bang'aini Musa akamana goteba onye nabang'aini barenge tangamba na okora gentoki eki tangamba manya mang'anaya amang'ana narariya etomenyete chingaki kyomwere bari Nyasaye chingaki kitomenyete kyomwerio kana komanya ng'a emambie muna bogotimbura sobubenzi imambie mu Yesu Kristo ngo chara bari Nyasaye ine kana korengereria igoro ya gentoki igoro y'omwerio ororioyo ogo na incho ororioyo ayone ase safari ye okonyora ng'a nore estari getere ng'ao etario korang'ana kwa Nyasaye inkia okora. Kama ukitafakari kwamba maisha yako vile unakaa kuna chinzi unakaa ayenendi sawa sawa mapenzi ya nani? Ya Mungu. Utafakari umwambie Yesu Kristo nimekuja chinzi nilivyo, naomba unisamee kwa sababu tunaye Mwokozi wetu ambaye anatusamee. Huyu ambao ukienda kwake chinzi ulivyo yeye anakutakaza, yeye anakusamee. Ndio maana leo hii tumekuja hapa katika familia tunawaambia tu mema. Mungu awe pamoja nanyi na ile kazi ambayo mmefanya Mungu akawabariki. Mama anaporudi kwa mchanga kuanzia kesho anapumzika pale akingojea barapanda ya mwana Yesu Kristo atakapokuja mara ya pili ili afufuriwe kutoka kaburini. Muwe na faraja katika maisha haya, mtembee katika kweli, mumwabudu Mungu jinsi mama yenu amefanya kazi ya kipekee na mahali amewaacha hapo ndipo muketi mukae ndani ya Yesu Kristo. Muendelee kutafakari mwisho wenu, nasi pia wale ambao tumekuja kuwafariji siku ya leo tuzidi kutafakari mwisho wetu. Engere liyo bugima bwao mwerio bando bugima obutwarengere ebintu bya bantu bande paka kwebire obugima bwao. Engere ligendo kieke obugima
bwago omweri gokonyora asenaro le korobochi asenaro kole bintu byago asegesunte asenaro kole bintu asa abantu bamino batari okorora inyora lituke erimo ebintu ebyo mbiche gento kieke mbiche asegento kieke in the judgment day siku ya hukumu utavikuta wapendwa. Faraja ibaka katika familia, muendelee kumakinika ndani ya Yesu Kristo, mzidi kumtumikia Mungu kwa maana Mungu amekuwa ni mwaminifu, amefikisha mama yenu miaka hii yote, ni ishara kwamba vile amekuwa mwaminifu hata waacha kamwe. Ndio maana leo tupo hapa tulete faraja ya kipekee. Kwa hivyo Mungu wetu, Mungu wa amani ambaye anayebariki watoto wake wote, leo tunawaacha mikononi mwa Mungu. Mungu awarinde siku zenu zote, muwe na umoja jinsi mama yenu alikuwa na umoja na sana familia yenu nzima, asa mchi wote wa Wakama, hili angalau muinue Mungu kwa sababu hamna mwingine wa kuinuliwa ila tu nani? Huyu Yesu Kristo ambaye aliyekuja msalabani akatufilia na akatenda mambo ya kipekee. Tumewaacha mikononi mwa nani? Mikononi mwa Mungu. Mungu awarinde siku zenu zote, mtembee katika kweli na mzidi kumwabudu Mungu, hili hakika tukingojea barabara ya Mwenyezi Mungu itakapokuwa inalia, wafu wote wala ambao wamemwamini Yesu Kristo wakifufuliwa, sisi zote tuende mbinguni kupumzika. Ni ombi langu jioni ya leo, Mungu awe pamoja nanyi na umati wote ambao tumekuja hapa siku ya leo. Hebu iwe ni faraja sisi zote ya kwamba siku moja tutaonana na mama yetu mpendwa, kwa maana ametuahidi hivyo. Ni ombi la kipekee jioni ya leo, na hebu Mungu abariki maandiko haya katika jina la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen.